Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmatnya dan karunia-Nya di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita dengan baca doa wahid nain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa ya. Ya. Kita melanjutkan kembali tadarus kita Bapak di halaman 9 di ayat
21 ya. Ini kebetulan sampai bawah itu cuma satu ayat. Sudah dibuka semua? Sudah? Ya. Kita bersama baca-baca isti'adzah cukup a'udzubillah ya, enggak usah baca basmalah. Hit, nain, salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca seperti itu. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidatin wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Wahid, isnain, salas. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Oke, lanjut. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa kissaiha wa fumiha Wad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa kissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Baik, alhamdulillah.
Enggak, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum satu-satu. Ada aman? Aman ya. Oke. Yuk, mantap. Kalian menyimak ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa id qultum ya musalan Musa dan itu namanya fathah panjang. Jadi dibaca panjang. Musa sama mu dengan sa panjang sama. Sa itu fathahnya berdiri, fathah panjang harus baca panjang. sama ya. Satu ayunan dua harokat. Musa. Silakan. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Ada alif setelah fathah ada alif itu baca panjang. Wahidin. Nah, yang wa panjang. Wanya panjang karena itu ada alif. Ingat, fathah, harokat fathah setelahnya alif itu dibaca panjang satu harokat atau satu ayunan dua harokat. Ya. Wahidin fad'u lana sama tuh. Dengan wa itu panjang sama. Fad'u lana fa-nya tidak panjang karena ada dal setelahnya dal sukun. Jadi lanjut masuk ke dal. Fad'u lana rabbak. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Ada tasydid. Rabbak. Tekan ya? Ya, rabbak. Gak apa-apa, ulang dari fad'u lana. Langsung id ya. Dari ajal ya. Dari fad'u lana. Fad'u lana rabbak. Wad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Dengung yang lama. Tumbitul ardu mim baqaliha. Kalau di situ warnanya biru, sama dengungnya. Tumbitul ardu mim sama. Nah, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa kisha wakif ada tasydid wakif tekan wakif wad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa kisyaiha wa fumiha. Wa kisyaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Kola atas tabdilunal ladzi. Tabdilu. Wow, sukun sebelumnya dhamma panjang sama. Tabdilu itu panjang. Dua harokat satu harokat. Panjang. Kola atas tabdilunal ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Lanjut. Ihbitu misrong fa inna lakum ma masa'altum. Ulang. Panjang sekali. Ma. Panjang tapi tidak dua kali. Tidak. Tadi Pak. Ma. Oh iya. Jadi Allah. Ihbitu misrong fa inna lakum ma sa'altum. Masa'altum lam sukun ada punya sifat namanya bainiyah. Jadi jangan masa'altum, tidak. Masa'altum bukan masa'altum.
Masa'altum, altum. Nah, Manjang. Satu namanya napas sifatnya ya. bainiyah. Bainiyah itu suaranya tidak terlalu mengalir juga tidak terlalu tahan. Kalau mengalir, kalau mati gitu. Masa'altum salah, itu namanya rokoa. Atau tidak masa'altum itu namanya syiddah. Tapi masa'altum altum Masa'altum ya. enggak. Masa'altum Masa'altum. altum Masa'altum. altum Tum. altum Altum. masa'altum. Masa'altum. Nanti cepetan. Masa'altum. Sanya panjang berarti ya? Enggak. Itu ada. Jadi itu yang alifnya berharokat. Jadinya masa'altum. Masa'altum. Ya, jangan masa'altum. Kecepatan. Masa'altum. Masa'altum. Oke, lanjut. Nah, ihbitu. Ihbitu misrong fa inna lakum masa'altum. Cepetan. Masa'altum. Temponya sama, kecepatannya sama. Nah, ma dengan altum sama. Masa'altum. Ihbitu misrong fa inna lakum masa'altum. Dikit lagi. Masa'altum. Coba. Masa'altum. Altum. Masa'altum. Ya, coba altum. Altum. Ya, coba. Altum. Jangan cepat-cepat. Gitu. Ihbitu misrong fa inna lakum masa'altum. Masa'altum jadinya. Masa'altum. Masa ya. Ma yang panjang banyak. Masa'altum. Masa'altum. Altum. Masa'altum. Alnya tahan. Alnya Altum. Iya tahan. Altum. Altum. Ihbitu misrong fa inna lakum masa'altum. Masa'altum. Ihbitu misrong fa inna lakum masa'altum. Altum. Masa'altum. Ihbitu misrong fa inna lakum masa'altum. Kecepatan Pak. Masa'altum. Masa'altum. Alnya lama. Masa'altum. Alnya yang lama. Yang alnya dia agak lamain. Masa'altum Pak. Aku baca gitu. Masa'altum. Itu yang perang apa? Masa'altum. Itu tandanya di mana sih panjang? Lam sukun. Ini kan lam sukun Pak. Nah, lam sukun itu, lam itu punya sifat bainiyah. Bainiyah itu suaranya sedikit mengalir. Makanya bacanya masa'altum. Kalau Pak bacanya masa'altum, itu bukan bainiyah, itu namanya syiddah. Masa'altum. Mengalir. Coba lagi enggak apa-apa, harus bisa. Ihbitu misrong fa inna lakum masa'altum. Waduribat. Intinya banyak, pendek. Waduribat. Waduribat alaihimud dillatu. Tasdid, zalnya tasdid, mud, lamnya juga tasdid. Alaihimuz latu wal waduribat alaihimud dillatu wal maskanatu. Kanatu. Nanya pendek. Wal maskanatu.
wa waduribat alaihimud mudillatu wal maskanatu waba'u biqadabim minallah. Oke, lanjut. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun. Lahnya panjang. La itu iya. kan fathah panjang sama tuh bi a ya Sama. la panjangnya sama. Satu ayunan dua harokat. Bi a ya illa panjang sama. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Lanjut. Dzalika bima Asau bukan asau, tapi asau bukan asa tapi asau wakan bukan sa tapi asau. Dzalika bima asau wa kanu yaktadun. Oke, lanjut. Nah, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa qitha habis fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha qala atastabdilunalladzi huwa adna billadzi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, baik. Good. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qultum
wa id qultum ya Musa an lan nas biro ala ta'amim mim wahidin wad'ulana rabbak wad'ulana rabbaka yuhrij lana mimma tumbitul ardu bako liha wa hissa wa miha wa hissa wa fumiha wa azasiha wa basoliha kola atas tabjiluna nal ladzi huwa adna billadzi huwa khair ihbitu misron fa inna lakum ma sa'altum waduribat alaihimud dillatu wal maskanatu bihodo minallah dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun nabiyina ghairi ril haqq dalika bima asaw wa kanu yaktadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qultum ya Musa wa id
qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'ulana rabbak Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbit Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim ba'liha baqa Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa kisaiha wa humiha ya. Mana deh? Nah, jadi mim baqliha. Dekat wakita. Wa ta'ulana Mim baqliha. mana ya? Ini ya. Oh ini. Mim baqo. Mim dari awal aja Mas. Wad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim bakhliha wa qissaiha wa fumiha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdilunan alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misrong fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dillahu wal maskana wa duribat alaihimud dillahu wal Dillatu wal maskanatu. wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah dalika bi annahum kanu ya'furuna bil dalika bi annahum kanu ya'furuna bi ayatillahi wa yaqtulun Jadi kalau kau sebut itu mantul. Kalau pola wa yaqtulunan nabiyina bi ghairil haqq dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa is qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fa pada ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul
ardu min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha Qala atas tabdilunal lazi huwa adna bil lazi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum Waduribat tidak durib. Kalau Alfian baca seperti itu, baknya ada tasydid. Ini enggak ada. Waduribat alaihi muzzillatu wal maskanatu bukannya pendek. Wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nan nabiyina bighairil haqqo zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, baik ya, itu ayat 61 ya. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ayat selanjutnya? Nggak ada. Lanjut ya. Lanjut ya. Baik. Halaman 10 ayat selanjutnya. Baca. Perhatikan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Wahid, Isnain, salas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa
iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum Summa tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Baik. Itu ya, agak yang ingin ditanyakan, dipersiapkan. Gimana? Itu bukan tentu apa? Itu berarti kalau Quran ayat dulu baru angkanya. Nah, kalau ini tuh buat ayat ini. Berarti ini baca ini. Nampak. Apa ya? Nampak. Tumba. Yang ditanyakan? Tumma tawallaytum min ba'di dzalika falaula fadlullah ya falaula fadlullah jadi dotnya itu didorong. Dot punya sifat rokhoa, suaranya makanya nggak berhenti, nggak fadlullah, tapi fadlullah ya fadlullah ya iya rokhoa, dia punya sifat rokhoa, makanya suaranya dialirkan falaula fadlullah
fadlullahi alaikum. Jadi nggak fadlullah, tapi mengalir. Dia punya sifat rokoat sama istiqola. Istiqola itu dorongan lidahnya, mengalirnya suara itu rokoat. Coba. Dua-dua Pak Ustadz. Ya, dua-dua. Gimana? Dia ada 36 ya. Yang mana sih? Yang ini. Itu 62. Oh, 62. Kenapa? Yang huduma atainakum apa? Itu bukan, itu 63. 63. Jadi gini, di Quran itu bacanya ayatnya dulu, baru angkanya. Ayatnya dulu. Kalau kita kan angka dulu. Angka Nomor dulu, 1 baru ibu mengaji misalkan. Nomor 2 ayah mengaji. Kalau kita itu, kalau Arab Quran ayatnya dulu, baru angkanya. Gitu. Makanya ini ayat dulu, ini tuh yang baris 1, 2, 3 itu ayat 62. Ini berarti 62. 63. 63 yang kudu mah ya 63. Gitu. Kenapa kudu mah? Kenapa? Bacanya gimana yang kumbiku? Kudu ma atainakum. Ya, kum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya, kum bi quwwatin. Kum. Ya, ada lagi? Itu ada suara yang mengalir. Suara mengalir. Ada suara mengalir, betul. Itu pembahasannya tentang sifat huruf gitu ya. Ada suara mengalir, ada suara tertahan, ada pertengahan. Yang tertahan gimana? Hamzah. Ya. Kalau ada hamzah sukun a, ya. Coba saya cari ya di sini. Hamzah sukun. Mana? Halaman berapa? 37. Oh, 67. Ya. Ya, oh iya betul ada. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum, ya. Ya'murukum itu hamzah, berarti tuh ada hamzah sukun. Ya. Penekanannya. Ya, murukum. Ya, karena hamzah itu sifatnya syiddah. Ya, murukum. Tuh, ya. Bersyiddah, tertahan suara. Jadi kalau hamzah itu jangan ya, enggak, tapi ya, pakai sukun ti. Ya. Jadi suara syiddah itu ketika kita tekan maksudnya enggak ada suara. Harus 2 kali. Kalau mau ada suara lagi ya beda kalau rokoa. Kalau berrokoa dia mengalir, kita tekan sin, bisa sin sukun punya sifat rokoa, as semakin kita tekan ada suara. Beda lagi kalau bayinya pertengahan, awalnya ada tapi kalau semakin tekan hilang. Hamzah misalkan ini ya, hamzah ain. Tadi ain itu apa? Mana ain? Nah ini ayat 63. Khudna mitsaqakum wa rafa'na ya, kalau fa ada tuh awalnya tapi semakin ditekan hilang, tapi dia fa ditekan hilang ya. Itu namanya bainiyah, pertengahan. Wa rafa'na, jadi ada aliran suara dulu, enggak langsung fa'na atau wa rafa'na, enggak juga ya. Gitu.
Ya, enggak ada lagi enggak? Si Mas Ya, memang harus sering bertemu gitu, biar hafal, biar ingat gitu ya. Cuman kalau lama nggak ketemu itu Pak, lupa lagi Pak. Sama kayak teman kita lah gitu kan. Teman kalau udah lama nggak ketemu kan bisa lupa namanya kan. Tapi kalau sering ketemu wah jadi hafal. Kita sering di murojaah. Ya bisa. itu rakyat yang Hamzah sifatnya apa saja? Alif ya, alif. Ya, kita belum sempat belajar lagi insya Allah pertemuan yang akan datang lagi ya. Insya Allah. Ya, baik cukup ya, apa ya cukup, cukup baik alhamdulillah untuk pertemuan kita di malam hari ini. Tadi kita baca halaman 9 ya. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya halaman. Kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa. Wahid, Nain, Salafat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina syakirin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.